दल बर्तमान आ लोकंकर सेवा ओडिशावासींकर केमती उन्नति हम जो विरोधी दल भूमिका ओडिशावासी देइचंती से दायित्व को केमती निर्वाह करिवो ताकू भूली जाई केमिति जो पांड्यान बाबू अछंती तांकू केमती तांकर केमती तोषामत पलटिवे तांकू केमती टेकिकी रखिए तांकर केमती तेल मालिश करेंगे कौन कले सी खुशी हेबे यही काम बर्तमान विजु जनता दल जो युव कर्मकर्ता मैंने कार्यक्रम कर कतिपय व्यक्तिविशेष मैंने से लगी पड़ी आज जो अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि है आपण गोटे दृश्य निश्चित भाव देखि गोटे पटे विजु जनता दल जोटा पांड्यान कब्जार अच्छी से कर्मकर्ता थिले अन्य एक पक्षरे विजु जनता दल जो मैंने विजु बाबू नीति आदर्श अनुप्राणित जो मैंने साहसिकता आत्मसम्मान स्वाभिमान को विश्वास करती तांको भितरे गोटे अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि करने से माने बाध्य करथिले माने आज कौन है विजु जनता दल पांड्यान एवं विजु जनता दल विजु बाबू नीति आदर्श जो मैंने अनुप्राणित ए दुई गोष्ठी भितर गोटे अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि है जनक सरकारी बासभवन को घेराव कर राजनीतिक विधि व्यवस्था अनुसार किसी असुविधा नहीं किंतु प्रायर टू सरकार किसी नियम कानून अच्छी रूल रेगुलेशन अच्छी से मैंने परमिशन नवा कथा परमिशन नहीं कि कार्यक्रम करने कथा हिंसाकांड घटना घटे जनक घर को आसवे जबरदस्ती पशियापी चेष्टा करेंगे तांकर आमर जो मैंने शुभेच्छु समर्थक मैंने अच्छा जो मैंने विजु द्वारा अनुप्राणित से मैंने अबस्ट्रक्ट करने निश्चित भाव चेष्टा करेंगे से मैंने हाथ हथियार नहीं आसते अवरोध करने आमर जो युव कर्मकर्ता मैंने अच्छा से प्रयास कले एभली घटना घटला कहीं कहीं पॉलिटिकल मीन्स पॉलिटिकल वे जहाँ रही जहाँ नियम कानून रही संपूर्ण भाव जलांजलि दे हिंसाकांड उपजेला भाया घटना को केवल पांड्यान बाबू को खुशी करने अपचेष्टा कर निवृत्त रहा दरकार नले ओडिशार जाग्रत जो मैंने विजु बाबू को लिगासी रू आसचंती जो मैंने विजु बाबू को लिगासी को आगु को नापे चेष्टा कर उचित जवाब देवे आगामी कौन ये घटनाटी कौन घटू जेहेतु विजु जनता दल कांग्रेस द्वारा धीरे धीरे ग्रासित हवा जाऊँगी हाँ आप देखु विजु जनता दल जो असाधु मेंट है जहाँ द्वारा कि कांग्रेस धीरे धीरे कांग्रेस कर्मकर्ता मैंने विजु जनता दल को हाईजैक करने को चेष्टा कर जो फ्रंटाल विंग्स गुड़िक रही तार उच्च पदपदवी अख्तियार करी खाली पांड्यान तोषामत करने सहित कांग्रेस मानसिकता को विजु जनता दल भितर इम्प्लीमेंट करने को चेष्टा कर धन्यवाद देवी ओडिशार शह शह युवक छात्र साथी मानू जो मैंने सम्मुखे रही जो मैंने नवीन बाबू को विश्वास करती विजु लिगासी विजु आइडियोलॉजी को विश्वास करती विजु इज्म को विश्वास करती से माने सम्मुखीन है अवरोध कले उचित जवाब आशंका प्रकाश पाउछि जे ए घटना पुनरावृत्ति अन्य विधान पद को होई पारे आपण भाबुछि निवृत्त रहिबे नै ठीक नुहे मु भाबुछि आज जो भालिया जवाब मोर युवक साथी माने देइचंती विजु लिगासी रो साथी माने देइचंती जो युवक कर्मकर्ता माने से माने आउ से साहस करिवेनी एभली घटना एभली जो अमानसिक घटना घटेया पई ए मु चिंता करनी से आउ सेते साहस जुटै पारिबे सर दलीय हुइप को न माने कि आपण दलीय माने कथा न माने कि आगु जाय वोट देले दल विरोध रे वोट देले को कहले आपण देखि जंती जो शो कोस नोटिस टी आछि कोनोसी जगह रे हुइप रो वर्णना काहे कि राज्यसभा इलेक्शन रे कोनोसी दल हुइप करिवार प्रावधान नाही सेति पे कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार आम भारतवर्ष परिचालित हुए से कॉन्स्टिट्यूशनल जहाँ आमर शक्ति रही जो संविधान आमको जो क्षमता प्रदान करछि से अनुसार आम राज्यसभा भोट देचु और राज्यसभा आम स्वाधीन प्रार्थी को भोट देचु आम भोट देचु जे विजु आइडियोलॉजी जी आसचंती जे विजु बाबू आदर्श अनुप्राणित एवं विजु जनता दल प्रतिष्ठा करिवार जहाँ प्रमुख भूमिका थिला आम दिलीप राय सपक्ष में मत सब्यस्त करूँ शोकस नोटिस 20 तारिख देइचंती मु आईनगत विचार विमर्श करुच्ची 20 तारिख दिन डेडलाइन रही मु मोर लीगल जो मैंने रही एडवाइजर सहित आलोचना करी विचार विमर्श करी 20 तारिख देवी कि आउ किसी समय
ମୁଁ ମାଗିବି ଯେ ମୋତେ ଆଉ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ମୋର ଲିଗାଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ମୁଁ ମୋର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ବିଚାରକୁ ଆଣିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ସେ ବିଚାରଟି ହେଲା, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି ଡେ 1 ପରଦିନଠୁ ଯେଉଁଦିନ ଭୋଟ୍ ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖ ଦିନ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀର କେବଳ ସ୍ୱର ନୁହେଁ, ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ୱେରେ, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ବାଙ୍କିବାସୀ ବାଙ୍କି ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ସ୍ୱର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱରକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଅଧିକାରକୁ ଅଧିକ ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆୟୁଧ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୋର ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିବା ତ ସେଇ କଟକରୁ ଟଙ୍କିଆ କରାଯାଇଥିଲା ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ। ମୁଁ ଆଜି ସେ କଥାଟି ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି କଥାରୁ ଆଲୁପ ରଖାଯାଉଛି, ଦୂରେଇକି ରଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଣାଯାଉନି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ 27-28 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 97 ମସିହାରୁ 2026ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି, 30 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ 2027 ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବର୍ଷର ଦଳ 24 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲା, ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖଣ୍ଡେ କର୍ପୋରେଟର ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଇନି ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଡିଜର୍ଭ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ଥର ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା? 24ରେ କଟକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୁଯୋଗ ଦେଲା, ସେ ବିଫଳ ହେଲେ, ପରାସ୍ତ ହେଲେ। 2 ବର୍ଷ ନ ପୁରୁଣୁ, 2 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅପର ହାଉସ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା? ଆହୁରି କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହତାଦର କରାଗଲା? ଆ ପଛରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, କ'ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି? କେତେ ପଇସା ଦେଇକି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଏଭଳି ପଦ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅପଚେଷ୍ଟା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ଆପଣ ଯୋଉ ଶୋକଜ ନୋଟିସ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି? ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବସି କହିପାରିବିନି। ମୋର ତାର ଯାହା ଲିଗାଲ ଦିଗ ରହିଛି, ଆଇନଗତ ଦିଗ ରହିଛି, ମୁଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକି ମୋର ଲିଗାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜରମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ସେଟା ଗ୍ରହଣ ହେବ ବା ଗ୍ରହଣ ହେବନି ମୁଁ ତ କହୁଛି, ସବୁ କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉନି। ନହେଲେ 20 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଥମ୍ବ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ନିଆଯାଇଛି। ନହେଲେ ସେଦିନ ଗତକାଲି ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଫାଉଣ୍ଡେସନର କିଛି ଏଇଟା ଖାଲି ବେକାର କଥା କହୁଛ। ଆଜି ସେଇ କଥା ଦଳର ସଭାପତି କେମିତି ସେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦେଲେ? ଦୀର୍ଘ 14 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗଠନ ହେଇଛି। 20ଟା ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଦୟାକରି ସେ 20ଟା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି 2 ଦିନ ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ କଥାଟା ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମନା କଲେ। ଗତକାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ନବାଗତ ବିଧାୟକ, ଯିଏ କେଉଁ ଜଗତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ, ସେଇଭଳି ଭାବେ ନିଜର ବାଇଟ୍ ଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯିଏ 90 ମସିହାରୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଖୁସାମତ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ କିଛି ସେମିତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ପାର୍ଟି, ତାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିଚାଳିତ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କରିଛି, ଆଜି କିଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ମୋର ନାହିଁ। ମୋତେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆସୁଛି, ସମର୍ଥନ ଆସୁଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବ ଭାଇ ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ, ତମେ ଉଚିତ ଦିଗରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା, ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ସେ ମନା କଲେ, ସେ କଥା ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିନାଇଡ୍। 20ଟା ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲେ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରେକର୍ଡେଡ୍ ଅଛି, ଆମର 2 ଜଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ବିଧାୟିକା ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଠିକ୍। ତାହେଲେ କିଏ ଠିକ୍? ମୁଁ ଭାବୁଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଥମ୍ବ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ସେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନେଚର ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଫିସରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଗଲା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, ନେତୃତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା,
सी नवीन बाबू को प्रेसर कले सी कंट्रोल रखिंट पांडियान बाबू नवीन पट्टनायक को मोर अनुरोध नवीन बाबू को बाहर को आसतु आम मैंने अपेक्षा करूँ आपण को सहयोग करूँ हजार हजार संख्यार बिजु लिगासी अपेक्षा करी आपण को सहयोग कर समर्थन कर बिजु जनता दल को सुदृढ़ करने किंतु आपण जो नियंत्रण अच्छा से नियंत्रण कड़ी संपूर्ण भाव छिड़ातु बेड़ी को संपूर्ण भाव फोपाड़ी की आगे की आसापी मोर आपन को अनुरोध आगामी दिन में एभली परिस्थिति रुए आपण दल परिवर्तन करिवे ना स्वाधीन से कथा आज विचार करा जाई परिबनी ओडिशा रे मोर बहुत शुभेच्छु समर्थक अछंती बांकीर अगणित जनसाधारण अछंती तांको सहित बिना विचार विमर्श करिकी मु कोनोसी राजनीतिक निष्पत्ति नबा एक कथा उचित हम नहीं किंतु आज मु विजु जनता दल सदस्य विजु जनता दल नीति आदर्श अनुप्राणित एवं सबुठ बड़ कथा है मोर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होचंती प्रभात पुरुष विजु पट्टनायक। थैंक यू। पेपर